बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार जो अब रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं, बल्कि रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, पंजाब से जीते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं। तो इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि कितनी तादाद है तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद उम्मीदवारों की जो 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई के मैंडेट के साथ, पीटीआई की सपोर्ट के साथ जीते तो हैं, लेकिन अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और नून लीग के साथ कितनों का राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ कितने राब्ते में हैं, तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात की ख़बर है, और इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, दो अहम ख़बरें हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो NA 41 लकी मरवत से इलेक्शन लड़ रहे थे, 409 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। और शेर अफजल मरवत साहब जो परसों रात पोलिंग के रात जो है वो पीछे थे सलीम सैफुल्लाह के मुकाबले में और हार रहे थे। लेकिन अब नाज़रीन जो इलेक्शन नताइज सामने आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार सलीमुल्लाह ख़ान के मुकाबले में इन्होंने 1 लाख जो है, शेर अफजल मरवत साहब ने जो है 1,17,395 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मुकाबले में जो कि आज़ाद कैंडिडेट थे सलीम सैफुल्लाह ख़ान, उन्होंने 46,070 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो कि शेर अफजल मरवत साहब जो कि सोशल मीडिया का फेस बन चुके हैं और सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो भी जीतने के बाद रुकने कौमी असम्बली बन चुके हैं। और ये आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की एक कामयाबी या मरवत साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो एक नतीजा सामने आया NA 128 का कि सलमान अकमराले साहब हार गए और उनके मुकाबले में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा थे ओन चौधरी साहब, वो जीत गए। मीडिया पे नाज़रीन जो खबर चली, उस खबर के मुताबिक जो ओन चौधरी साहब थे उन्होंने 1,72,576 वोट हासिल किए और सलमान अकमराले साहब ने 1,59,024 वोट हासिल किए, यानी कोई 13,000 की 13,500 की ओन चौधरी साहब को बढ़तरी थी। लेकिन ये जो रिज़ल्ट थे, इसे सलमान अकमराले साहब ने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ कहा कि अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है और इलेक्शन जो है मेरे हल्के के रोक लिए गए हैं, तो आप रिटर्निंग अफिसर को हुक्म करें, बुलाएं और उनको मेरे हल्के के जो नताइज हैं वो जारी करने का हुक्म दें। तो जस्टिस बाकर नजवी साहब ने इस दरख्वास्त की, सलमान राजा साहब की दरख्वास्त पे समाअत करने के बाद रात जो है इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब आ जाते हैं जो PTI के आज़ाद अरकान के राब्तों की बात है। लेकिन आज इन राब्तों पे आने से पहले कल जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, PTI का अपना जो उनका नून लीग का जो सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन में गालिबन, वहाँ पे उन्होंने प्रेस टॉक की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि हमें पंजाब में भी अक्सरियत हासिल है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं हम, और मरकज़ में भी हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का जो है वो हमें बर्तरी हासिल हो चुकी है, नंबर हमें मिल चुके हैं। तो उस पर कहा जनाब आसिफ अपना नवाज शरीफ साहब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया है कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता करें, MKM के साथ रब्ता करें और आसिफ अली जरदारी के साथ रब्ता करें। अच्छा, ये जरदारी साहब के साथ जो रब्ते की नवाज शरीफ साहब ने बात की, तो जब मैं ये तकरीर नवाज शरीफ की सुन रहा था, तो इस तकरीर के ख़ात्मे के बाद जो एक और चीज़ मेरे जहन में आई, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। हामिद मीर साहब, मैंने ट्वीट भी किया और मैंने ट्वीट में उनका नाम भी नहीं लिखना था, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बरसों से लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे एक पिंच कर रही थी या मुझे हिट कर रही थी कि हामिद मीर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और बार बार क्यों कर रहे हैं, वो नाज़रीन ये थी कि जब नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ रब्ता करें, तो उनकी तकरीर के बाद हामिद मीर साहब जियो न्यूज़ पर ये कह रहे थे कि ये नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी के साथ रब्ते का क्यों कहा, ये तो पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये तो बिलावल जरदारी के साथ शहबाज शरीफ रब्ता करें या नवाज शरीफ रब्ता करें। और फिर वही भी कह रहे थे कि तकरीर से पहले बिलावल को टेलीफोन कॉल करनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। और फिर साथ में हामिद मीर साहब ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तकरीर से पहले अतार तारड़ ने बिलावल जरदारी के हवाले से बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। अब मैं सुन के हैरान था कि ये हामिद मीर साहब बड़े सीजन सहाफ़ी हैं,
بڑی بیلنس ان کی اپنی پروگرام ہوتا ہے اور بڑا بیلنس ان کا تجزیہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں، کیونکہ ایک جو چیز تھی کہ جو انہوں نے بات کی کہ بلاول کے بارے میں عطا تارا نے بڑی سخت زبان استعمال کی، تو بلاول نے بھی تو نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں کتنی میرے خیال میں وہ سویر قسم کی سخت زبان استعمال کی، اس پہ نون لیگ نے تو رسپانس نہیں کیا۔ اب ایک آدھ مرتبہ عطا تارن نے کر لیا تو کیا ہو گیا، دوسرا وہ الیکشن کمپین، الیکشن کے نتائج کے دوران سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری جو سب سے زیادہ جو بات جو مجھے ہٹ کی وہ یہ تھی کہ میرے خیال سے جو سیاست سے کا نالج رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب بلاول زرداری صاحب ہیں، اس کا انتخابی نشان تلوار ہے، اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور ایک یعنی 3 پی پی والی ہے وہ بلاول زرداری صاحب کی ہے، ایک 4 پی پی والی ہے وہ آصف زرداری صاحب کی پارٹی ہے۔ ابھی جو الیکشن ہوا ہے، جو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتی ہیں وہ تو 4 پی والی نے جیتی ہیں، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے جیتی ہے، اور اس کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ حالانکہ جب یہ تبصرہ کیا، جب یہ رائے تھی حامد میر صاحب نے، تو پوائنٹ آؤٹ کیا سلیم صافی صاحب نے کہ جناب وہ جو بلاول جس جماعت کے سربراہ ہیں اس نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں، بلکہ بلاول زرداری نے بھی اپنے والد کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ سے تیر کے نشان سے الیکشن لڑا ہے، تو سربراہ پارٹی کا جس کے لوگ منتخب ہوئے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلی میں، وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ جب سلیم صافی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، وضاحت کر دی، بتا دیا، پھر بار بار وہی بات کر رہے تھے کہ نہیں بلاول زرداری کے ساتھ رابطہ کریں، بلاول زرداری کے ساتھ رابطہ کریں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری کے ساتھ نہیں، بلاول زرداری کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک حقیقت ہے کہ پارٹی کے سربراہ جو جیتی ہے وہ تو زرداری صاحب تھے، حامد میر صاحب نے جانے کیوں بار بار اس بات کو سٹریس کر رہے تھے کہ نہیں بلاول زرداری کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی ناظرین کوئی سمجھ نہیں لگی، اور مجھے یہ بات حقیقت سے برعکس نظر آ رہی تھی جو حامد میر صاحب کر رہے تھے۔ اب ناظرین، جو نواز شریف نے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ رابطہ کریں، تو جب ناظرین میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ تو صبح 7 بجے دیکھ رہے ہیں، تو ملاقات کی بات ہوئی نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور زرداری کی، اور زرداری صاحب پہنچ بھی چکے تھے لاہور میں، بلاول بھی آ رہے تھے۔ تو ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس ملاقات میں ویلکم کریں گے آصف علی زرداری صاحب، اگر یہ ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف کے ساتھ، لیکن اس میں وقت مانگیں گے بلاول اپنا آصف علی زرداری صاحب بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور کہیں گے کہ معاملہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس میں ناظرین بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن چل رہی ہے، ایک تو وہ طبقہ بھی ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن بنانے کا، حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے، ان کی 90 سیٹیں ہیں، نون لیگ کی جو ہے وہ کم ہیں، وہ 64-65 پہ ٹھہری ہیں اس وقت جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی 52 پہ ٹھہری ہے، تو مینڈیٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ تو چلیں اسی ناظرین بات کو تھوڑی دیر کے لیے آگے لے کے چلتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے، کس کے ساتھ حکومت بنائے گی؟ ابھی 90 ان کی جیتے ہوئے آزاد حیثیت میں کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں بھی ناظرین 10 سے 15 ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد نہیں ہیں، الیکٹیبلز ہیں۔ میں پچھلے ولاگ میں بات کر چکا ہوں، لیکن چلیں آپ اس کو 90 رکھیں، ابھی وہ 15 نہ نکالیں۔ 235 کا نتیجہ آ چکا ہے، اور باقی پیچھے 230 کا آ چکا ہے، 35 کا پیچھے رزلٹ آنا ہے، تو 35 میں سے 10 آپ اور دے دیں تحریک انصاف کو، 100 ہو جائیں گی۔ تو 100 کے ساتھ تحریک انصاف کیسے حکومت بنائے گی؟ نمبر تو آپ نے جو میجک نمبر ہے 169 پورا کرنا ہے۔ جن لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے، پی ٹی آئی کس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی؟ کیا پی ٹی آئی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے حکومت بنائے؟ کیا نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائے؟ میری رائے پوچھیں گے، میں تو کہتا ہوں جتنی سیاسی جماعتیں جیتی ہیں سب مل کے ایک قومی حکومت بنا لیں، اگر میری رائے پوچھیں گے۔ لیکن ناظرین اگر ہم حقیقت کی بات کریں، اگر ہم حالات کی بات کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی نہ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائے گی، نہ نون لیگ ان کے ساتھ بنائے گی، پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنائے گی، نہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بنائے گی۔ باقی کچھ جماعتیں ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شامل ہوں گے؟
क्योंकि 100 सीटें तो चले इनकी हो गई, बाकी 70 कैसे पूरी करेंगे। किसी और सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, पीटीआई के आज़ाद अरकान मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के में शामिल हो जाते हैं, MWM में शामिल हो जाते हैं, तो कितनी ख़वातीन की नशिस्तें मिल जाएंगी, बढ़ के 135 नंबर हो जाएगा, 130 हो जाएगा। लेकिन 170 169 का फिगर आपने पूरा करना है, तो बाकी कौन आएगा? बाकी ना बाप इनके पास आएंगे, ना इनके पास काफ लीग आएगी, ना मौलाना फजल रहमान आएंगे, ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी। तो 130 135 नशिस्तों से जो पीटीआई है वो कैसे हुकूमत बनाएगी? अब तो मुझे लोगों की लॉजिक समझ नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त नाज़रीन जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी शहबाज शरीफ की जो मुलाकात होगी उसमें अभी मेरे ख्याल में वक्त लिया जाएगा और कहा जाएगा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने दें, फिर हम फैसला करेंगे। इसी किस्म का एजेंडा काफ लीग वाले भी फ़िलहाल देंगे। MQM ने भी कहा है कि हम हुकूमत बनाने में सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका जो झुकाव जो है MQM का अभी तक जो नज़र आ रहा है वो मुस्लिम नवाज़ की तरफ है। लेकिन आज यहाँ पर भी जोड़ तोड़ चलेगा। कैसे जोड़ तोड़ चलेगा? पीटीआई के कितने आज़ाद अरकान हैं जो टूटने वाले हैं, जो उड़ान भरने वाले हैं? पहले तो जैसे मैंने कहा कि अभी अगर 100 भी हो जाते हैं पीटीआई के आज़ाद, तो उसमें 10 से 15 का नंबर तो वैसे इनके आज़ाद नहीं हैं, वो पीटीआई की सपोर्ट से नहीं जीते। और हमारे ज़राए नाज़रीन ये बताते हैं कि ये जो इस वक्त पीटीआई ने नंबर हासिल कर रखे हैं, जब ये इलेक्शन के नताइज सारे आ जाएंगे और 3 दिन के अंदर जो आज़ाद कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है कि किसके साथ हमें जाना है, तो हमारे ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, मैं आपको फिगर ही निकाल रहा हूँ, पीटीआई के जो अरकान हैं उनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी अभी अगर ये ठहरे हैं 100 पे, जैसे मैंने कहा कि आप 100 फ़र्ज़ कर लें, ये नंबर 65 से 75 तक बाकी रह जाएगा। यानी इनके पास 65 से 75 तक का नंबर होगा। बहुत जम करके ये 75 तक बाकी रहेंगे, वरना अंदाज़ा लगाने वाले तो 65 से नीचे का नंबर भी दे रहे हैं कि 65 से भी नीचे जाएंगे। लेकिन मैं बड़ा मोहतात होकर 65 से 75 का आपको नंबर दे रहा हूँ। और इसके मुताबिक नाज़रीन, क्योंकि हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि तकरीबन 20 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जैसा कि मैंने कहा कि 100 में से 15 वो निकाल दें जो पीटीआई के नहीं हैं, तो पीछे 85 बचते हैं। तो 20 जो हैं वो 20 से 25 का नंबर आ रहा है कि 20 से 25 जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों में हैं। तो रात जो मुलाकात होनी है, या जब आप वीलॉग देख रहे होंगे शहबाज शरीफ ज़रदारी की हो चुकी होगी, उसके बाद आज इस्लामाबाद में आसिफ अली ज़रदारी की पीटीआई के जीतने वाले आज़ाद कैंडिडेट के साथ मुलाकात है। उसमें दूसरे भी हो सकते हैं शामिल। तो आज जब ये मुलाकात होगी आसिफ ज़रदारी के आज़ाद अरकान के साथ, दूसरी तरफ नून लीग भी राब्तों में है। इसाक डार साहब ने राब्ता किया है कि बड़ा एक हैंडसम फिगर है, नंबर है जो हमारे साथ राब्तों में आ चुका है आज़ाद जीतने वालों का। तो एक तरफ नून लीग जोड़ तोड़ कर रही है। अब जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आज़ाद हैसियत का आज़ाद लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाएं। नून लीग की कोशिश है कि उनकी जो सीटें हैं वो इतनी हो जाएं कि वो बेहतर अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील कर सकें। और जो आसिफ अली ज़रदारी साहब इस मुलाकात में वक्त मांगेंगे, उसका या वक्त मांग चुके हैं, अगर मुलाकात हो चुकी है, तो ज़रदारी साहब का मतमा नज़र मकसद ये है कि थोड़ा सा टाइम लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला के आज़ाद अरकान के साथ मीटिंग करके हमारा नंबर भी क्लियर हो जाए कि हमारे टोटल कितने बनते हैं, क्या हमारा जो नंबर है वो नून लीग से बढ़ता है। और अगर नाज़रीन ये पीटीआई के जितने 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं, ये इसमें से कुछ जो है वो अगर पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, सारे पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारत उज़्मा का तकाजा करेगी कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारी तरफ से होंगे, तो प्राइम मिनिस्टरशिप हमें चाहिए, सदरशिप आप रख लें। लेकिन अगर ये आज़ाद जो पीटीआई के लोग हैं ये अगर चले जाते हैं नून लीग में, तो फिर नून लीग की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाएगी। फिर वो कहेंगे कि नहीं, हमारे पास नंबर ज़्यादा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले हमारे साथ हैं, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं, काफ लीग हमारे साथ है, और ये आज़ाद भी हमारे साथ आगे हैं, MK भी हमारे साथ है। तो प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग कहेगी पीपल्स पार्टी को हमारे साथ हमारा बनेगा। तो ये सूरत हाल एमर्ज हो सकती है। लेकिन ये वाइब्स आ रही हैं कि पीटीआई के लोग जो है वो राब्तों में आ चुके हैं, बल्कि यहाँ तक भी दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के साथ अब राब्ते हो रहे हैं
پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کے پی کے سے تعلق ہے یا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، وہ آلریڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں میں تھے اور رابطوں میں ہیں، اور اس لیے آصف علی زرداری صاحب آج اسلام آباد ان آزاد پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کر کے، اور اس میں ناظرین جوڑ توڑ ہوگی، بارگین ہوگی، اس میں لین دین ہوگا، آفر ہوگی۔ آفر کیا ہوگی؟ کسی کو کیش نہیں ملنے والا۔ میرے خیال سے تو میں تو ہمیشہ بڑا آپٹیمسٹک رہتا ہوں، میں وہ سازشی تھیوری میں بہت کم جاتا ہوں، تو آفر ہو سکتی ہے منسٹرشپ کی، وزیر مملکت کی، اور وفاقی وزیر کی، وزیر اعظم کا معاون خصوصی بننے کی یا مشیر بننے کی، یہ آفرز ہو سکتی ہیں۔ علاقے کے لیے ترقیاتی کاموں کے پروجیکٹ دینے کی بات ہو سکتی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کی آپ کو ترقیاتی اسکیمیں دیں گے، تو یہ تمام طرف بات ہوگی۔ اور خاص طور پہ جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑیں گے، جو بھی آئے گا ناظرین وہ کسی اچھے پہ آئے گا، اچھے ڈیل کر کے آئے گا، مفتے میں کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، اب یہ جوڑ توڑ کے دن شروع ہونے والے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے دن آگے بڑھیں گے تو بہت سارا اب جو دھندلا پن ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا، اور حکومت کی پکچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ کہ حکومت کیا بننے جا رہی ہے، کیا اس کی کمپوزیشن ہوگی، کون سے چہرے ہوں گے، ایسا تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔